بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن چیمہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، تمام تر مسائل جن میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی، تعلیم، صحت اور دیگر آفاتی یا معاشرتی پریشانیوں کے باوجود پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد فلاحی کاموں سے وابستہ نظر آتی ہے، جو بڑی خاموشی کے ساتھ ایسے کام کر رہی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہے، ذاتی نمود و نمائش نہیں۔ انہیں نہ ہی کسی قسم کی شہرت کی فکر ہے اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ۔ ایسے درد دل رکھنے والے نوجوان معاشرے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جو وسائل کی کمی کے باوجود سماجی خدمات کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ناظرین، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاشرے کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کے لیے کسی NGO بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کیا بہت سارے اہم خیال لوگوں کو ملا کر کوئی گروپ تشکیل دینا پڑے گا؟ میری نظر میں ان سوالوں کا جواب ہے نہیں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں فلاح و بہبود کا کام سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ سڑک سے ایک پتھر ہٹا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے بڑے سے بڑے فلاحی اداروں کے سربراہ یا بانیوں نے پہلے اکیلے ہی فلاحی کاموں کی ابتدا کی، پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جس کی ایک مثال نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ میری مراد فخر پاکستان جناب عبدالستار ایدھی مرحوم ہیں۔ جب وہ 11 برس کے تھے تو ان کی والدہ پر فالج کا اٹیک ہوا۔ یہی زندگی کا موڑ تھا جہاں عبدالستار ایدھی نے خدمت انسانیت کی روح کو سمجھ لیا، جو شاید بڑے سے بڑے زوم میں مبتلا افراد اپنی پوری زندگی بسر کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ایدھی صاحب نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کسی نرس کی خدمت لینے کی بجائے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ یہی انسانیت کے کام آنے کا وہ جذبہ تھا جو شاید ماں کی دعاؤں کی صورت میں انہیں ملا، اور پھر اس طرح ایدھی فاؤنڈیشن جیسے فلاحی ادارے کی بنیاد پڑی۔ ناظرین، قدرت نے انسانی خدمت کے جذبے کی کبھی حد مقرر نہیں کی۔ دنیا کے کونے کونے میں بہت سے فلاحی کام ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے قدرت حد سے تجاوز ہو چکی برائیوں اور نافرمانیوں کے باوجود معاشرے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ مثالیں تو بہت ہیں، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھی چھوٹی سی ننھی سی لیکن نہایت خوبصورت انسانی فلاحی ریاست کو دیکھ کر یقین ہوا کہ انسانیت کی خدمت کسی خاص فرد، عہدے یا مال و دولت کی محتاج نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے جسے وہ کرتے۔ ناظرین، گجرانوالہ شیخو پورہ روڈ پر تاریخی اور معروف گاؤں مجو چک سے مغرب کی جانب تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں پدر کے نوجوانوں نے نہ صرف اپنے گاؤں کے بلکہ گردونواں کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے گزشتہ 12 سال سے اصلاح ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی ریاست قائم کر رکھی ہے، جو بلا تعطل 24 گھنٹے اہل دیہ اور گردونواں کے دیہاتوں کی مدد، بلائی اور فلاح کے لیے متحرک رہتی ہے۔ گزشتہ 12 سال سے ہزاروں بچیوں کو مفت دینی تعلیم، لاکھوں مریضوں کو ایمبولنس کے ذریعے ریسکیو اور روزانہ کم از کم 200 کے قریب مریضوں کا علاج معالجہ اصلاح ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی کیسے ہو رہا ہے۔
ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ 2015 ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 131 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। फलाही कामों का ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, कितनी इंसानी जानों को बचाया गया, कितने मुस्तहिक बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया गया, इन सवालों के जवाब इस्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के नौजवान खुद देंगे। नाजरीन, आज इस्लाह वेलफेयर फाउंडेशन ने एक और फलाही मंसूबे की बुनियाद रखी, जिसके इफ्तिताह के लिए गिरदोनवा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी शख्सियात ने पद्दर गाँव में होने वाली तकरीब में शमूलियत इख्तियार की। बंदा नचीज़ को भी जट फेडरेशन के बानी मौलवी खालिद जट, सरपरस्त आला हाजी इरशादुल्लाह सरा और जनरल सेक्रेटरी जावेद बोबक के साथ इस कार खैर में शरीक होने का शरफ हासिल हुआ। जैसे वीडियो के आगाज़ में बयान किया कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो ऐसा ही कुछ शहर से दूर दराज नहायत पसमानदा और बुनियादी सहूलतों से महरूम गांव पद्दर की इस्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के साथ हुआ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, बेहतरीन निज़ाम किया जाएगा। यहाँ किसी एक नौजवान का नाम लेना ज़्यादती होगी, क्योंकि तकरीब में इस्लाह वेलफेयर फाउंडेशन का हर रुकन अपने अंदर एक तहरीक नज़र आ रहा था। हर किसी का खिदमत इंसानियत के लिए जज्बा नाकाबिल बयान और इनके समाजी कारनामे गैर यकीनी है। लिहाजा मेरी नज़र में फाउंडेशन के तमाम ओहदेदारों और कारकुनों को बराबर क्रेडिट मिलना चाहिए। ये इन्हीं नौजवानों के इखलास और जज्बात का सिला है कि एक छोटे से मदरसे से फलाही कामों का आगाज़ करने वाले नौजवानों ने आज के दिन तक 20 के करीब एम्बुलेंस का नेटवर्क बना रखा है, जो मरीज़ों को रेस्क्यू करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। फिर तिब्बी सहूलतों से आरास्ता मुस्तहिक और साहिब निसात अफराद के लिए एम्बुलेंस और आउटडोर 24 घंटे काम करने वाला हस्पताल। ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਖੜਨੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਹੱਲੇ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨੇ 44 ਕਰਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2060 ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। और अब पद्दर के गुज्जर कबीले के मरहूम बुजुर्ग मोहम्मद शफी गुज्जर की औलाद की जानिब से 4 किनाल अराजी इंसानी फलाह के लिए वक़फ़ करना और बाहमी मुशावरत के बाद इस्लाह वेलफेयर फाउंडेशन का गुज्जर बरादरी की जानिब से वक़फ़ करदा ज़मीन पर अहले इलाका के बच्चों के लिए बिला तफरीक मुफ्त तालीम दिलवाने के लिए दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक मयारी स्कूल तमीर करना है। गांव पद्दर के जज्बा खिदमत इंसानियत से सरशार नौजवानों ने अपनी कारकर्दगी से फ़ख्र पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी और दीगर फलाही कामों की बदौलत अमर होने वाली शख्सियात की याद ताज़ा कर दी। तकरीब में शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया गया। आने वाले मेहमानों ने स्टेज पर जलवा अफरोज़ होकर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। वक़फ़शुदा ज़मीन पर बाकायदा इफ्तिताही फ़ीता काटा गया और तकरीब में शामिल होने वाले तमाम अफराद ने मिलकर फ़ीता काटा। आखिर में दुआए खैर की। अल्लाह ताला हम सब को फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।